Okay, this is it, our main event. Jomar Roma Promotion proudly presents bakbakan sa Panoypoy Konsolasyon Cebu. Team Cebu City versus Team Konsolasyon. Team Cebu City, Lapu Jobert Jason versus Team Konsolasyon, Tonton Jimboy Todi. Okay, game 1 of the best of 3. This bakbakan event here in Panoypoy Konsolasyon Cebu is sponsored by Balabas Family and Boss Victor Maglasang. Organized by Jimboy, Jomar, Jojo, and Panis. Servisyo Jason. 2-0 na to skora, 2-0. Point 3-0 na in favor of Team Cebu City. Servisyo Jason para 4. Win 4-0 na, 4-0. Servisyo Jason para 5. Tudi to Jason. Kuha pa. Lah, Kulapo. Kulapo again. 3-shot combination ni Kulapo. Answered by Tonton. Tonton. Jobert. Out ball. Out ball. Side out, side out. Ball position sa Team Konsolasyon. Servisyo Tudi, it's my day. 4-0 atong skora sa atong game 1. O shout out ha ni Konsihal Rosalie and Joel Montalya. O shout out sa ni Mama Rizil and Boston ni Pasatiempo. Ya sa Guadalupe Carcar. 4-0 atong skora, 4-0. Shout out ni Pitik partner dia sa Aurora Sambuanga. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 5. Jobert to Tudi. Ay gilawgad Kulapo. Bagras Kulapo. Tokmuran gisaw di Tonton. Uwa sa Jobert. Bibunal Kulapo. Out ball. Gubaan na tarabas dipinsa sa Team Konsolasyon. Out pangbulang Kulapo. Daghan day kayong salamatan ni Kapidin ha. Salamian nga panihapon nga gidalit ni Kapidin sa mga players, lakip na mga vloggers. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga dia sa Alupis Labangon. Shout out ni Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Out ball, out ball. Ono 4 atos skora sa atong game 1 ha. Bakbakang main event mga igan. Servisyo Kulapo. Tode. Opo. Kulapo. Buto-butong bola Kulapo. Kulapo. Agay. Jobert. Jimboy. Ay, tuara. Babag ang depensa sa Team Cebu City. Side out, side out. Bola sa Team Konsolasyon. Here comes Tonton Kaban. Para 2. 1-4 atos skora, 1-4. Jobert. Tonton. Out ball ang tira. Shout out dia sa akong yuyo dia sa Gutsan Kiyota nga si Yuyo Emiliano Burbur Kiano. Jobert. Inside. Kuwen 5-1. 5-1. 5-1 ha, 5-1. Apat na puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Jimboy. 6-1. Change court. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. The Crunchy and Tasty Karkar Chicharon. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga igan ha. Nga naarihan na himutang sa Sangat San Fernando o sa Abogon, Cebu nga. Kung gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. O ang Jorkin Construction Supply ha. Nagipanagyan ni Konsehal Joel o ni Ma'am Rosalie Montalya. O ang Infos Kids Artwear. I-search ninyo sa FB page ha. Ang Infos Kids Artwear. The coolest clothing line in town. 8-1 na. Kini para 9. Inside.
9-1 na mga igan, 9-1. Binaon ng todo ang Team Consolacion sa Team Cebu City. Kini servisyo Jason. Win! Kini para Jason, ibilo din shot. Gipikusan, kuhang to di. Kulapo. Grabe bump thrown by Kulapo. Tinibag si Tony. Ono, Jis. Servisyo Jason. Out ball. Jis ono atong skora, Jis ono in favor of Team Cebu City sa atong game 1 ha. Sa atong bakbakan main event. Tonton. Jimboy. Tukura ni Jason. Kuha pang Tonton. What a shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe, walang panangga doon ha. Ang Team Consolacion. Jis ono ato score, Jis ono. Here come Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para 11. Wana. Linaw na. 11-1 para daog na ang Team Cebu City sa itong game 1 ha. Para daog. Giunuhan na ang Team Consolacion. Daog na ang Team Cebu City. Sa score nga 1-12, midaog ang Team Cebu City. Coming up next game to mga igan.